So, ayun guys. Magbablog tayo guys. Tuturuan ko na kayo guys ng kit. Dito guys, pindutin nyo lang to. Tapos ito. Hindi ba ako nag-cheat? Dito yata. Guys. So, ayun yung pipindutin nyo guys. Ay, hindi yan guys. Hindi yan. Yung anong pipindutin. Ito guys, ito. Ito guys. Tapos, ito. Hindi po to guys. Hindi rin to guys. Alin po ba yun? Ano kaya ang... Sana kasi ako nag-download guys sa... Ano? Ito na yun guys. Sana ito na yun. Ito nga yung guys. Tuturuan ko na kayo kung paano mag-cheat sa manok na pula. Nga pala, wag nyo kakalimutan mag-subscribe guys ha. Kasi 4 subscribers na tayo. Bimbim! 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 Tara, nagbablog tayo. Okay, itong click. Yan. Tapos, hintayin nyo to guys. Ito, hintayin natin to. Yan. Tapos, dito sa baba. Itong get link. Get link. Ito guys. Ay, mali. Itong link guys, ito. Get link. Yan. Itong pindutin nyo X. Yan. Tayin nyo to guys. So. Yan. Tayin natin yan guys. Yan na. Okay. Tapos itong ano. Not robot daw guys. Itong get link. Tas X. Yan. Ayan guys. Ayan. Pindutin nyo yan guys. Ayan. 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 Ayan lang guys. Itong MNP manok na pula yan guys. Ito guys, naka-download na ako ito. MNP. Tandaan nyo guys ha. See guys, paalam.